Moji dragi gledatelji, današnja emisija će vas apsolutno oduševiti. Govorit ću vam kako ćete prepoznati daleko najranije simptome najgorih bolesti modernog čovjeka. I ovo sve je danas potvrđeno po najnovijim znanstvenim studijima i vi jako dobro znate da se ja brinem za vas i da budete zdravi, a di će biti bolje nego da shvatite koji su najraniji simptomi najopasnijih bolesti modernog čovjeka. O tome više u današnjoj emisiji, čak ću vam dati prirodni način kako ćete većinu ovih situacija rješavati na siguran, izvanredan način. Naravno, prije nego što nastavim sa emisijom, moji dragi gledatelji, dvije su jako bitne informacije. Prva je da moja knjiga Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio je u prodaji. Mogu reći da su osobno svi ili veliki broj osoba koji su kupili knjigu oduševljeni sa knjigom, već je sad postala veliki hit u cijelom svijetu. I druga bitna informacija da sam otvorio Mario Lab web shop, dućan dodataka prehrani, o tome nešto više u krajnjem dijelu emisije. Kako prepoznati najranije znakove da ste u opasnosti da dobijete rak, srčani udar, moždani udar, demenciju ili bilo koju od najgorih bolesti modernog čovjeka? Srećom za vas, imam jako dobre informacije koje će vam značajno pomoći. Prije svega morate znati da je uzrok svake bolesti kronična upala i metabolička disfunkcija naših stanica, koje ne možemo vidjeti golim okom. Prvi je korak da provjerite prve jasne i alarmantne znakove metaboličke disfunkcije stanica. Postoji ih pet o koji ću vam danas pričati i o kojima morate voditi računa. I njih trebate pratiti redovito, posebno ako ste osobe koje imate poslije 40 godina života. Mi danas jako dobro znamo da je glavni uzrok svih bolesti i oboljenja metabolička disfunkcija. Za sve vas koji ne znate što je metabolička disfunkcija, to vam znači da vaše stanice u bilo kojem dijelu vašeg tijela jednostavno ne rade na staničnoj razini. I što više imate disfunkcionalnih stanica, na primjer srcu, bubrezima, jetri, razvija se nekakav rak debeloga crijeva, to znači imate jako veliki broj disfunkcionalnih stanica i mi moramo rješavati ovu problematiku. A koji su rani znakovi da imate metaboličku disfunkciju i koje trebate prepoznati? Prvi znak je šećer u krvi, drugi razina dobrog kolesterola u krvi, treći krvni tlak, četvrti trigliceridi i peti širina struka. Ako je sve po ovim znakovima u redu, imate optimalnu funkciju stanica i vi ste u najvećem postotku zdrava osoba. Tipična zdrava osoba je puna energije, nema bolova i simptoma. Međutim, ako jedan ili više od ovih znakova koje sam nabrao nisu u redu, u opasnosti ste da ćete jednog dana dobiti neku od najgorih bolesti modernog čovjeka koje kasnije završe fatalno. Ako imate bilo koji od tih znakova, dobili ste nešto što mi u medicini nazivamo metabolički sindrom ili disfunkcija stanica. I ovo ne može biti jednostavnije, ovo vam danas sve studije pokazuju. Moji dragi gledatelji, specijalno ako imate preko 40 godina, vi ako redovito provjerate razinu šećera u krvi, razinu dobroga kolesterola, loše kolesterola u krvi, ako redovito provjeravate ili zapravo imate normalnu tjelesnu težinu ili ako imate prekomjernu tjelesnu težinu, onda ste u puno većem riziku da razvijete bilo koju od najopasnijih bolesti modernog čovjeka. Koji su prvi znakovi da imate metabolički sindrom koji vas dovodi u veliku opasnost od srčanog udara, moždanog udara, raka, dijabetesa, demencije i drugih najopasnijih bolesti čovjeka? Prvi, glukoza na tašte vam je 100 mg po decilitru ili veća. Strupa je veća od 90 cm za žene i 101 cm za muškarce. HDL kolesterol je manji od 40 mg po decilitru za muškarce i 50 mg po decilitru za žene. Trigliceridi su veći od 150 mg po decilitru i imate krvni tlak veći od 130 puta 85 mg po žili. Ovo želite redovito provjeravati jer će vam dati dobar uvid da li ste u opasnosti ili vam tijelo dobro metabolički funkcionira. Nažalost, mi živimo u vremenima kod je velikom broju osoba upravo ovi parametri su u jako velikom problemu. Dakle, vodite računa, ovo su najjednostavniji znakovi, prvi znakovi da ćete možda kasnije dobiti srčani udar i moždani udar, rak i sl. Dakle, ovo se najčešće događa 5, 10, 15, čak i 20 godina prije nego što ljudi završe fatalno. I ako shvatite, ovo su jednostavni prije svega krvni testovi. Dakle, imate loši kolesterol, dobri kolesterol, imate krvni tlak, imate šećer. Ako je bišta od ova 4 specijalno problematično, još kad dodate prekomjernu tjelesnu težinu, što danas 74% osoba ima, onda ste u značajno povećanom riziku od razvijanja najgorih bolesti modernog čovjeka.
Danas jako dobro znamo da je metabolički sindrom glavni uzrok srčanog udara, broj 1 uzrok smrti u svijetu, raka, broj 2 uzroka smrti u svijetu, plućnih bolesti, broj 3 uzrok smrti u svijetu, moždanog udara, broj 5 uzroka smrti u svijetu, demencije, broj 7 uzroka smrti u svijetu, dijabetesa, broj 8 uzroka smrti u svijetu. Molim vas, ukoliko imate blage simptome poput kroničnog umora, manjka energije, neplodnosti, moždane magle i puno ostalih naizgled manjih simptoma, ne smijete ih zanemariti, jer su to simptomi metaboličkog sindroma. Tragično je ako mislite da je visoki krvni tlak, demencija, dijabetes i pretilost različite bolesti. Naravno da nisu i dio su velikog problema cijeloga organizma. Ono prevedeno znači, moji dragi gledatelji, vi kada imate više ovih problema, imate visoki krvni tlak, imate dijabetes, imate bolesni, pluća, demenciju, prekomjernu tjelesnu težinu, to sve vam je povezano, moji dragi gledatelji. Zato vi nikada sebe ne možete izliječiti ako liječite samo visoki krvni tlak, a imate bolesnu jetru, ili imate problema sa plućima, imate prekomjernu tjelesnu težinu. Naše tijelo vam radi u sinergiji. Metabolički sindrom ukazuje da imate povećani rizik od ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. I mi danas 100% znamo, praktično od 8 do 10 najgorih bolesti modernog čovjeka i smrti vam je u suštini ima metabolički sindrom. I moji dragi gledatelji, sada imate snažno znanje da je skoro svaki mali simptom najopasnijih bolesti čovjeka povezan i da je jedna od najvećih zabluda ako imate ove simptome u svojim 20-ima, 30-ima ili 40-ima da ste zdravi. Samo radi toga što nemate jako izražene simptome bolesti ili imate samo malo veći, postotak tjelesne težine. Danas sve studije pokazuju rapidno oboljevamo i danas rapidno oboljevaju osobe sa 20, 30, da ne nabrajam na kasnije. Sve vezano za loš način života, loše naše životne odluke. I oni svi simptomi koji su potpuno puta naizgled bezopasni, to su vam super rani simptomi da ćete vi dobiti, visoki krvni tlak i dijabetes, a da onda sljedeći korak srčani i moždani udar ili nekakav oblik raka. Kao i uvijek, ključem je da vodite zdrav način života. Imate sve informacije na mom kanalu, imate sve informacije u mojim knjigama, ali šta bi ja napravio da bi ja prevenirao i ako imam 20, 30, 40 godina sve ove probleme? Prije svega bi vodio zdrav način života i moja velika preporuka će biti da počnete uzimati nešto što se naziva optimalni set od FitLine. Dakle, dolje ispod video zapisa imate link koji se naziva FitLine link. Šta je optimalni set? Optimalni set je jedan od dodataka prehrane ili setova dodataka prehrane koje imate na mom dućanu zdrave hrane. Ono izgleda, dobijet ćete ga u 3 kutije. Jedna kutija se naziva Power Cocktail, a druge dvije se nazivaju Restorate i Activate. One aplike izgledaju ovako i osim ovdje vam je prah u kutijici, dobit ćete ovakve vrećice gdje vam se nalazi ekstremno bitna koncentracija minerala, vitamina i ostalih nutrijenata u najčišćim mogućim formama. Ja ga osobno pijem, moj ga sin pije, moja ga žena pije, piju ga 100.000 osoba diljem svijeta. I znate što je meni enormno drago? Prije nekoliko tjedana ili možda malo više, osobno sam ušao u suradnju sa najboljom kompanijom na svijetu za dodaciju prehrane koja se naziva FitLine. Moja malenkost gdje me prate veliki broj osoba diljem svijeta i moja znanje o nutricionizmu i prirodnim lijekovima izvanredno ide sa ovom kompanijom koja je najbolja. Ali što je još meni interesantno, ovaj dodatak prehrani vam svima preporučio jer vi u samo 2 napitka dnevno imate sve potrebite nutrijente za cijeli dan i vi možete veliki broj ovih problema metaboličkog sindroma prevenirati. Jer ova loša prehrana, loš način života nas osiromašuje sa mineralima i vitaminima, a sa ovim dodacima prehrani budite sigurni da ćete unositi sve što vam treba. I vi kada uz kvalitetne dodatke prehrani, ako ne jedete lošu hranu, imate puno bolju šansu biti zdravi na drugi vremenski period. I što je meni osobno drago. Ja vam danas imam, možda jedno mjesec dana informacija velikog broja osoba koji su kupili po mojoj preporuci optimalni set, kompletno su se preporodili. Dakle, preporodili su se iz prve ruke, danas slušam stotine i stotine osoba su preoduševljene sa ovim što radi optimalni set. Ja znam da se osjećam ja super, moji pacijenti i danas veliki broj osoba diljem svijeta. Puno više informacija o mojim knjigama i o samom optimalnom setu imat ćete malo kasnije u video zapisu. Ti zdravi, izliječiti svoje bolesti na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžiti ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu.
Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprečavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojem kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što trebate znati da se znate naučiti braniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Komplet moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu kod tvrtke Fitline. A ja vam preporučujem da odmah kupite nešto što se naziva optimalni set. Zašto služi optimalni set? Ovaj dodatak prehrani kompletno detoksicira vaše tijelo, poboljšava rad probavnog sustava i jača imunitet, potiče bolji rad jetre i bubrega, daje vam više snage, energije i savršeno djeluje na rad srca i krvnih žila. Kontrolira krvni tlak, sprečava krvne ugruške, potiče bolju funkciju mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, sprečava demenciju. Izvanredan je za bolji rad zglobova i sprečavanje artrotskih promjena. Poboljšava vid i sprečava makularnu degeneraciju, kataraktu, glaukom. Usporava starenje i uklanja bore i suhu kožu. Poboljšava kvalitetu spavanja i potiče zdravi rast kostiju, kose i noktiju. Ovo je kompletan program za poboljšavanje cjelokupnog zdravlja. Dodatak prehrani možete kupiti na linku dolje ispod video zapisa i ovaj dodatak prehrani se šalje u cijeli svijet.